أهلا وسهلا طلبتنا الأعزاء في فضائية العراق التربوية. معكم الآن لتقديم أجوبة أسئلة الصف الثالث المتوسط للأسبوع الرابع للاختبار الإلكتروني، ومع أجوبة بعض الطلاب لهذا الأسبوع. فالآن merci de nous avoir suivi mes élèves pour cette semaine. Nous allons au tableau. Il y a les réponses de votre collègue هنا إجابة لزميلتكم عن الاختبار الإلكتروني لهذا الأسبوع، وكان هو يتعلق عن الأسئلة عن الفراغات، أي كان بصورة فراغات للمفردات الديالوج لهذا الدرس اللي يتعلق عن ميغي موغان et sa propriété وملكيتها agricole en Camargue. والأوليفيا جيرار, l'architecte Olivier Girard qui veut construire une nouvelle ville touristique, تعرفون يبني مدينة سياحية. فهنا وردتنا أجوبة من الطالبة سدس سليم من ثانوية الفردوس للمتفوقات الكرخ الأولى. فإجابتنا إجابتها كان السؤال الأول هو عن الديالوج ميغي موغان est une agricultrice كامارك، هي مزارعة في كامارك. إجابة الطالبة agricole زراعي، إلى علاقة بالزراعة، يعني وصلت إلى الحل، لكن ممكن أن تميز بين agricultrice مزارعة agricole زراعية. ممكن تكون هنا الجواب الأول يكون agricultrice. Numéro 2, Mireille Morin va à la banque، تذهب إلى البنك pour لأجل أن emprunter تقترض de l'argent pour emprunter. très bien. زميلتكم العفو أجابت emprunter. Très bien. Elle a bien répondu à cette phrase. Numéro 3. Olivier Girard, l'architecte طبعا المهندس المعماري Olivier Girard veut construire، يريد أن يبني une nouvelle ville touristique، مدينة سياحية جديدة. Très bien. Elle a bien. Numéro 3, ville touristique، الإجابة الاختيار le choix une nouvelle ville touristique، مدينة سياحية جديدة. Très bien. Numéro 4 هو نفسه أوليفييه جيرار المهندس veut démolir، يريد أن يهدم les vieilles fermes، المزارع القديمة. les vieilles fermes، فهنا بالفراغ لازم تخلي ferme. Elle a bien répondu. Numéro 4, ferme، مزارع. les vieilles fermes، المزارع القديمة. Très bien, elle a bien répondu. Numéro 5. Olivier Girard, quel est son métier؟ ما هي مهنته؟ Olivier Girard est un architecte، مهندس معماري، est un architecte. أيضا elle a bien répondu à Montpellier طبعا architecte. أيضا elle a bien répondu à cette question. Numéro 4. Mireille Morin تمتلك une propriété، ملكية. شلون هاي الملكية؟ ما هي هذه الملكية؟ agricole، زراعية en Camargue، في منطقة كامارك. هنا زميلتكم أجابت agricultrice مزارعة، agricultrice مزارعة، agricole زراعية. فهنا صار عندها شوية اشتباه، ممكن تخلي بالنيميرو 1 agricultrice et numéro 5 agricole. فقط هذا كان الخطأ البسيط، ممكن أن تصححها وبعد ما تكررها ويكون إجابتها une réponse parfaite، إجابة متكاملة. عندكم نيميرو 2 question. نيميرو 2 هو يتعلق بالفوتور بروش، المستقبل القريب، فوتور بروش. عندكم هاي السنة بالأزمنة لي تون المطلوبة أيضا فوتور بروش، المستقبل القريب. فوتور بروش هو verb aller، القاعدة الفعل المساعد verb aller بلس لو verb à l'infinitif زائد فعل مصدر. أيضا جدا سهل، لكن الطالب يكون يعرف verb aller يصرفه بصورة صحيحة، فحيكون ياخذ إجابة متكاملة، لأنه ما يصير يكون عنده خطأ ما دام يصرف الفوتور بروش. الإجابة طبعا تكون صحيحة إذا كان يعرف يصرف تصريف الفعل بصورة صحيحة. verb aller، je vais، tu vas، il va، elle va، nous allons، vous allez، ils vont، elles vont. إذا صرف الإملاء الديكتي très bien، il a bien appris ce verbe، il n'aura pas de faute، ما راح يكون يخطأ بهذا السؤال. أيضا
فالطالب يكون إجابته متكاملة في حالة حفظ تصريف الأفعال بصورة صحيحة. Par exemple, je vais partir, je vais aller, il va se promener, nous allons nous pique-niquer وإلى آخره من الأزمنة اللي ممكن أي فعل نصرفه بالفيتو بروش أصرف الفعل على مع السوجي مع الفاعل وأخلي الفعل الأصلي يبقى على انفينيتيف في المصدر. Par exemple, سوف أدرس je vais étudier. سوف أغادر je vais partir. مثلا أنت سوف تنجح tu vas réussir à l'examen. سوف تنجح بالامتحان. هنا عندكم نيميرو 3 السؤال عن الفوكابولير المفردات. فهنا عندكم السؤال الأول en hiver في الشتاء en hiver هنا السيزون اللي 4 سيزون لازم الطالب بهذا الدرس الليسون يعرفها حتى يعرف يجاوب أنواع الجو. ممكن en hiver في الشتاء il fait froid الجو بارد. votre collègue زميلتكم elle a très bien répondu أجابت بصورة صحيحة il fait froid الجو بارد froid بارد. لكن هنا فقط الطالبة ممكن هذه الأون ما تحتاجها il fait froid الجو بارد بدون حرف الجر on. il fait froid الجو حار il fait chaud on était في الصيف il fait chaud الجو حار. d'accord elle a bien répondu لكن فقط ما تحتاج البريبوزيسيون on. numéro 2 quel temps fait-il quel temps fait-il كيف الجو quel temps fait-il au printemps في الربيع quel temps fait-il au printemps. هنا أجابة زميلتكم il fait frais الجو معتدل أو منعش il fait frais. إذن elle a bien répondu أجابت بصورة صحيحة. numéro 4 il pleut تمطر il pleut السماء تمطر il faut mettre يجب أن ترتدي أو je vais mettre أو سوف أرتدي un imperméable imperméable مانع المطر أو مأطف المطري. numéro 3 4 comment on va partir كيف سنغادر comment il va partir voiture ou pied voiture ou pied. لازم هنا نخلي الوسائط النقل ترانسبور إما البريبوزيسيون en أو بريبوزيسيون à. لازم أني أعرف الترانسبور وسائط النقل prend la préposition en par exemple en train en taxi en autobus en métro en avion وإلى آخره en bateau. أما اللي تأخذ à par exemple à pied سنعطيكم الجملة en voiture في السيارة أو à pied أو مشيا على الأقدام. هاي بالنسبة طبعا وردتنا كثير من الأجوبة للطلاب وإحنا نشكرهم على تفاعلهم ومشاركتهم. هذا دليل على تفوقهم دراستهم ونتمنى لهم كل التوفيق بالمستقبل أحسن مشاركة أفضل فأفضل ويكون لهم النتيجة هي تكون لهم جيدة في المستقبل. عندكم طلابنا ننتقل إلى الأسئلة. الأسئلة طلابنا الأسئلة هنا عندكم السؤال نيميرو 1 complétez ces phrases de dialogue avec اكمل هذه الجمل في الحوار مع. هنا عندكم vocabulaire مفردات دو ديالوج الحوار اللي انتم ماخذيها dans votre lycée في مدارسكم. عندكم الفوكابولير agricole زراعية زراعية. عندكم agricultrice مزارعة agricultrice. emprunter c'est un verbe emprunter يقترض. architecte مهندس معماري architecte. عندكم أيضا الفوكابولير ferme مزارع vieille ville touristique مدينة touristique سياحية. هذه الفوكابولير ممكن ne peut le mettre dans ces phrases qui convient. Mireille Morin, numéro 1. Mireille Morin est une agricultrice en Camargue. هنا الفيد هنا ممكن مليتها بالمو agricultrice. Mireille Morin est une verbe être
لازم يكون هنا صفة مهنة، خلينا agricultrice. Une est une agricultrice، هي مزارعة en Camargue. إذا الماتية مالتها البروفيسيون المهنة مالتها agricultrice مزارعة. عندكم numéro 2. Mireille Morin va à la banque pour de l'argent. Mireille Morin va à la banque pour emprunter de l'argent لتقترض المال. إذا هنا après le verbe, la préposition pour, c'est un verbe à l'infinitif. Il vient le verbe à l'infinitif. يجي فعل في المصدر. هنا يجي طلاب فعل في المصدر. عندكم numéro 3. Olivier Girard construira une nouvelle nouvelle ville touristique. Une nouvelle ville touristique مدينة سياحية جديدة. Numéro 4. Il démolira les vieilles fermes المزارع القديمة. سيهدم المزارع القديمة. Il démolira les vieilles fermes. ferme, il démolira, طبعا هنا يكون الفيد هنا, il démolira les vieilles fermes. Numéro 5. Olivier Girard est un Montpellier. Olivier Girard est un architecte. هو مهندس معماري في مونبلييه. أيضا هنا صفة مهنة, c'est une profession. بعد être le profession المهنة est un architecte. Mireille a une propriété. Mireille تمتلك une propriété en Camargue. تمتلك propriété, هنا نعطي صفة للبروبريتي, نوعية البروبريتي agricole زراعية. أيضا numéro 2. Question numéro 2. Conjuguer le verbe entre parenthèses au futur proche. صرف الأفعال بين الأقواس في المستقبل القريب. Au futur proche. Numéro 1. Je aller chez mes amis. هنا عندكم الرجلة aller verbe l'auxiliaire aller زائد الفعل المساعد. الأوكسيليار aller الفعل المساعد هنا يعتبر أصرفه عن sujet. Je vais. الverbe يبقى à l'infinitif, يبقى مصدر ما يتصرف. Je vais aller. Numéro 2. Dans 10 minutes, tu vois un meilleur endroit. أيضا tu vas voir. Tu vas avec verbe aller المساعد. Tu vas voir. أيضا verbe يبقى à l'infinitif. Numéro 3. Nous payer par chèque prochainement. Nous payer أيضا نصرف aller avec nous. Nous allons والverbe يبقى infinitif. Nous allons payer. Nous allons payer. Ces filles attendent l'heure de départ. Ces filles vont attendre. إذن avec aller avec ces filles, elles vont attendre. Numéro 5. Je se promenais avec lui demain. Je se promenais هنا verbe pronominal. ينتبه الطالب بعض الأحيان ينسى يغير البرونومينال الضمير العكاسي. هنا يكون جو في. هذا البرونومينال يتغير حسب السوجي الفاعل. جو في me promener. Tu vas tu promener يتغير. Il va se promener يرجع se. Nous allons nous promener. وهكذا يتغير البرونومينال. Numéro 3. هذا السؤال يتعلق بالفوكابولير المفردات. الطالب إذا يتعلم كل درس الفوكابولير الموجودة به ممكن يحل بكل سهولة facilement. Il peut répondre facilement à cette question. Par exemple, complétez les phrases avec ces mots. أكمل الجمل مع هذه الكلمات à, en, froid, frais, imperméable. Par exemple, en hiver, numéro 1. En hiver, هنا عندكم الطلاب troisième année الصف الثالث عندكم تركيز أيضا بهذا الليسون. Les saisons, les 4 saisons de l'année.
الفصول الأربعة هي السنة، إيفير، إيتي، أوتون، تاخذ بها حرف الجر أون إيفير، أون أوتون، أون أو برينتون. par exemple, pardon, en hiver, en été, لكن printemps تاخذ prend la préposition au printemps. هنا عندكم en hiver تلاحظ préposition en hiver في الشتاء il fait الفيد ممكن أملي par le mot froid. en hiver il fait froid الجو بارد. هنا لاحظ الفير الطالب يعني من يسائل يقول فير هو معناته يفعل. هنا شلون يكون معنى بالجملة؟ هنا عندكم verb faire يستعمل pour le temps يستعمل للجو. il fait froid, il fait chaud الجو حار, il fait frais, il fait mauvais الجو سيء وغيرها. ممكن نستخدم verb faire pour les météos الجوية. numéro 2 quel temps fait-il؟ ألاحظ هنا السؤال أيضا مركز بهذا الليسون عن الانتروغاسيون sur le temps sur le météo عن الجو. كيف نسأل عن الجو الميتيو؟ quel temps fait-il؟ كيف الجو؟ quel temps fait-il؟ quel temps fait-il au printemps؟ هنا يحدد quel temps fait-il au printemps كيف الجو في الربيع. ممكن يكون quel temps fait-il en été ممكن غيرك إياها quel temps fait-il en hiver quel temps fait-il en automne. يعني كنموذج هنا نعطينا سؤال quel temps fait-il au printemps. الريبونس il fait يكون الجو il fait vide الفيد ممكن أملي il fait frais الجو منعش أو معتدل. numéro 3 il pleut c'est un verbe pleuvoir تمطر il pleut. il impersonnel غير شخصية طبعا السماء تمطر il pleut هنا بالبريزون مصرف. il faut يجب هنا verbe falloir يجب il faut mettre يجب أن ترتدي un imperméable il faut mettre يجب أن ترتدي imperméable. إذن le mot convenable كلمة مناسبة imperméable il faut mettre un imperméable. numéro 4 comment va-t-il partir؟ comment كيف. إذن comment هي واسطة للسؤال عن الواسطة comment. هنا هذا السؤال متداخل طبعا ممكن تتعلم منه لمو انتروغاتيف أدوات الاستفهام. للواسطة نستخدم comment va-t-il partir كيف سيغادر أو كيف سيسافر. voiture ou pied. voiture تكون من وسائط النقل prend la préposition en voiture بالسيارة بواسطة السيارة en avion en train en métro en bateau en autobus أيضا تجي هذه بصيغة فراغات للطلاب. en voiture ou pied. هنا ليش pourquoi on a mis la préposition en. la préposition en pour les transports pour quelques transports بعض وسائط النقل par exemple pied nous disons à pied مشيا à pied à vélo بواسطة الدراجة الهوائية à moto بالدراجة النارية à bicyclette أيضا. إذا le transport اللي prend qui prend la préposition à pied à moto à cheval à bicyclette ولكن en voiture تأخذ prend la préposition en taxi en autobus en métro وإلى آخره. merci mes élèves de m'avoir suivi. أشكركم لمتابعتكم ونتمنى لكم التوفيق والتقدم في الدروس القادمة تكون أحسن ومشاركتكم بعد أحسن. نتمنى لكم كل التوفيق. bon courage et merci. au revoir et à bientôt.